This shocking video reveals the actual situation in trains traveling from Goa to Bihar. Each bogie is packed with over 250 passengers instead of around 70. They sleep on the floor and near the toilet, making it difficult for other passengers to go to the toilet. This is the situation even in AC compartments. Sometimes the passengers even travel on top of the trains. Government should do something about this, NGO convener Tara Kerkar said. व्हिडिओ दाखयलो न्ही हो पटना ट्रेनीचो तुम्ही म्हणटले की हे महाकुंभाक लागून अशी गर्दी केली ना प्रत्येक फावटी खंय जेन्ना जेन्ना पटनाची ट्रेन वयता पटना हे लोक खंय अशेच न्ही गोडामान सामान दवरता पळय त्या प्रमाणे वयता एका डब्यान खरें म्हणजे जाल्यार 70 लोकांची हे आसता सीट आसता स्लिपिंगाची पण हे लोक न्ही 250-300 लोक भितर घुसतात यांचे सामान एकीकडे हे एकीकडे न्हिदतात एकामेकाचे टॉयलेटीन तुमकां वचूंक मेळना इतलो तुमकां हॅरसमेंट जाता तुम्ही जरी रिजर्वेशन केले जाल्यार ते इतले सांगता आमकां बसपाक दी आनी ज्या जाग्यार आमी चलतात पळय थंय ते न्हिदतात सामान खंय उडयतात कशे वयतात हे लोक न्ही खंय तरी गांवांत म्हणजे बॉम्बे गोंयान हे लोक काम करपाक येता गरीब लोक हे काम केल्या उपरांत जे पयशे मेळटा ते पयशांनी कितें सामान व्हरता गांवांत व्हरपाक आनी तुमकां खबर आसा आमी कशे दुबय कुईट बी वयता पण त्या लोकांची आमचे गोंय जावं बॉम्बे बी दुबय जाल्या आनी हे लोक अशे काम करून भरपूर पयशे कमयतात आनी त्या कमयन मागीर ट्रेनीन अशे गुदमरून सामके तुमकां 70 जाग्यार 250-300 लोक एका डब्यान येता हे लोकांनी न्हू एसी रूम आसा पळय तो सुद्धा हे लोक डब्यान घुसतात की बसपाक आमकां मेळपाक जाय अशें म्हणून आनी अशा रितीनी कशें करून हांकां ना टीसी तापयना हांकां कोण रेल्वे वालो तापयना हांकां पुलीस तापयना कित्याक हेंची हालतूच अशी गा हे एक फावटी न्ही वयर बसून वयता पळोवपाक न्ही खरेंच वायट दिसता सरकारान खरें म्हणून जाल्यार हांकां न्ही एक्स्ट्रा कितें तरी काम करपाचें कित्याक हे गरीब लोकूच हे अशे ट्रेनीन वयता बाकीचे कोण वचना पयशाकार आहा ते फ्लॅटीन वयता म्हणून सरकारचे आमचे निवेदन आसा की आमी मागता सरकारा कडेन की हेंचो कितें तरी बरो सुटकारा करचो जेणे करून लोक बरे भशेन आपापल्या गांवांत वचूं